사막에서 살아가는 아이는 유목민의 딸입니다. 하지만 아이의 눈이 온전치 못합니다. 위태롭고 불안하기만 한 5살 샘지트의 삶. 뭐가 가라 치티. 하루에도 몇 번을 넘어지고 또 넘어집니다. 아이가 보는 세상은 남들과 달라 답답하기만 합니다. ойлгостой байлаа. Тахнаас зүгээр л тавуулдаг. 사막에서 태어나 이 땅을 떠돌며 살아가는 아이. 앞을 잘 볼 수 없는 샘지트에게 희망 또한 보이지 않습니다. 중앙아시아의 초원의 제국이라 불리는 몽골. 수도 울란바토르에서 서쪽으로 1000km 떨어진 곳에 고비 알타이 사막이 있습니다. 사람이 살기 힘든 황폐하고 거친 땅. 훈모리트 지역은 알타이시에서 차로 7시간이나 이동해야 하는 고비 알타이 사막 한중앙입니다. 척박한 이 땅에서 유목 생활을 하는 아빠는 지난 5월 가축과 함께 이곳에 자리를 잡았습니다. 41마리의 양과 염소를 기르는 가족. 유목을 하기엔 턱없이 적은 가축 수지만 포기하지 않습니다. 엄마도 뛰어다니며 가축을 한 곳으로 몹니다. 마땅한 울타리가 없어 일일이 한 마리씩 우와 끈으로 연결합니다. 사막에서 생활을 하는 몽골인들의 주식이 바로 이 염소젖입니다. 앞을 잘 보지 못하는 아이는 넘어지기가 일쑤입니다. 잠시도 딸에게서 눈을 뗄 수 없습니다. 젖을 짜다 말고 넘어진 아이를 챙겨줍니다. 이제 5살. 세상에 호기심이 참 많을 나이입니다. 이것저것 아이는 모든 일을 다 해보고 싶습니다. За чааш. 그 사이 아빤 땔감을 구하러 왔습니다. 듬성듬성 풀이 난 들판에서 말라버린 풀뿌리를 찾아 뽑아냅니다. 이 사막에서 얻을 수 있는 것은 이것뿐입니다. 모든 것이 자급자족인 생활입니다. 가족을 위해선 뭐든 해내야 하는 아빠입니다. 염소에게 짠 젖을 끓여 살균합니다. 그리곤 아주 오랫동안 젓습니다. 보통은 요거트로 만들어 새 식구의 허기를 달래지만 엄마는 오늘 아로를 만들 예정입니다. Би нэг 2-3 хил харуулал тэр олгон тэгээ зараад байдгүй нэг хийдгүү хаяа тэгэл бүр одоо бүр юу олгож л хийж болох түүнээс нэг 유목 생활을 하면서 돈을 벌 수 있는 일은 찾기가 힘듭니다. 하루하루
끼니 챙기는 것도 벅찬데 이렇게 아로를 만들어버리면 가족은 굶어야 합니다. Маргааш нь мөн өдөр харуулаа. Базаа чихрээж базаад тэгээд хിവээл хийгаа. 엄만 요 며칠 계속 아로를 만들고 있습니다. 돈이 꼭 필요하기 때문입니다. 아룰만이 가족의 유일한 수입원입니다. 샘지트가 또 눈을 누르고 있습니다. 어지럽거나 뭔가 자세히 보고자 할 때 하는 아이의 습관입니다. Охины минь хараа муудаад болохоор би бас санаа зовоод байна. 아이가 3살 때 앞을 잘 보지 못하는 것 같아 병원에 데려갔었습니다. 그때 알게 됐습니다. 아이의 눈에 심각한 문제가 있다고 했습니다. 하지만 돈이 없어 더 이상 치료를 하지 못했습니다. 제일 авч явсан ш дотроо хта. Санаа зовлоо. Тэгээд 그때 빌린 돈을 아직도 갚고 있습니다. аюулгаар явагдчих. Зовж байна зовж. Хөнөө одоо зөвлөг 2 жил гарсан болчихлоо. Одоо энэ муудж гин үү сайлж гин үү муудж байгаа болоо яаж байгаа сайн зовж л. гараа ингэж 아빠 빨리 걱정을 아는 채 또다시 가축을 돌보러 나갑니다. 먹었지. бодохгүй гэж. 어떡해? 이 황량한 사막에서 온종일 가축만을 바라봅니다. 아빠에겐 한 마리 한 마리가 자식과도 같습니다. 선대로부터 물려받은 가축을 더 많은 수로 늘리는 것이 아빠의 꿈이었습니다. Сүм жилийн өвдөж байгаа өмнө жилийн өвдөлөнд нэг харагдсан ш. Оо гараад ламадаас дээрсэн. 지구 온난화에 의한 기후 변화. 지금 몽골은 사막화뿐만 아니라 생태계의 급격한 변화로 위기를 맞고 있습니다. 오랜 생계 수단이었던 가축이 줄어들자 사람들은 살 길을 찾아 이 땅을 떠나고 있습니다. 하지만 몇 안 남은 가축을 지키며 어떻게든 살아보려고 노력하는 아빠입니다. Минийхэн чи хөөрхөө гэдэг хэлсэн сан. Тийм аа минийхэн. Минийхэн хөөрхөн билүү? сайн яваад тэрээ. 엄만 한순간도 딸과 떨어지지 않습니다. 아이의 눈이 잘 보이지 않는 것은 자신의 잘못이라 생각합니다. 흰 티를 놔뒀습니다. 샌지트의 언니가 태어난 지 10일 만에 죽었습니다. 둘째도 뱃속에서 유산하고 말았습니다. 그리고 어렵게 얻은 셋째 샘지트는 미숙아로 태어날 때부터 망막 장애를 갖고 있었습니다. And borrowed money from some people. Би 5 сар гаргаад утсан чинь доош юм гараад дутуу гарах чинь тэгээд ямар ч 6 엄만 이 아이마저 잃을까 언제나 노심초사 가슴을 태웁니다. чи ингээд одоо дахид төрөхгүй гээл тэнгуут нь сте би юу ярьж байгаа юм гээл тэгэл миний хамгийн сэтгэл гуйлгуул одоо ч гэсэн гуйлгуул тэрнэл гэтээ юм шинэстэй яг өмнөхөөс ядаа төрөхгүй савны замыг бодсон тэгээд одоо ямар ч болгохгүй
밤이 깊었는데 아빤 집으로 돌아가지 못합니다. 여름엔 모기 때문에 가축들이 뿔뿔이 흩어질 때가 많습니다. 한 마리라도 잃지 않기 위해 뜬 눈으로 밤을 셉니다. маргааш нь явж хайж байж. Налаалдчихаар энэ хэцүү шүү. Хэцүү санагдаж. 지치고 피곤한 일이지만 어쩔 수 없습니다. 이 가축마저 없으면 살 길이 없습니다. 다음 날 아침 샘지트가 배가 고파 웁니다. 달래도 소용이 없습니다. 하지만 집에 먹을 게 없습니다. 눈이 아픈지 또 손가락으로 누릅니다. 이럴 때면 엄마는 아이를 씻깁니다. 손과 얼굴을 깨끗하게 해주는 것이 아이를 그나마 아프지 않게 해주는 엄마의 임시 방편입니다. Бохор хараа нүдэн дарахаараа нүд нь бохор ороод усан өвдөх юм. 먹을거리를 찾아 사막으로 나왔습니다. 쫄은 이 땅에 자연적으로 나는 검은 밀과의 곡식입니다. Энийг цохоод ишнээс нь салгаад тэгээд хар болгоод хэвэг болгоод дараад нь хар болгоод тэгээд татаад идтээ. Сэлнээг бол 제대로 연근 쫄이 얼마 없습니다. 게다가 모래 언덕은 샘지트에게 위험합니다. 엄만 아이가 다칠까봐 집으로 발걸음을 돌립니다. 얼마 되지 않지만 혹시나 하는 마음에 쫄을 털어봅니다. 하지만 예상했던 대로 알맹이가 들지 않은 쭉정이 뿐입니다. 결국 아롤로 숙성시키던 염소젖을 꺼내놓습니다. 잘 보이지 않아 접시에 코를 박을 듯 가까이에 두고 허겁지겁 음식을 먹는 아이. 한창 먹을 나이에 얼마나 배가 고팠을까. 아이의 모습이 안쓰럽기만 합니다. 아빤 이웃하고 있는 친구의 게르를 찾습니다. 딸의 눈 치료를 더 이상 미루면 안 될 것 같아 돈을 좀 빌려볼 생각입니다. сайн байна. За саний байна. Тайва. За энэ машинтай. 쉽지 않은 말. 염치 없지만 아빠는 어렵게 꺼냈습니다. Манай дээр нь мөнгө төгрөг юу идэх юм бол За энэ 70,000 төгрөг. За Гэж очих чинь хэрэг болох байгаа. 가지고 있는 돈을 모두 건네주는 친구입니다. 어떻게 갚아야 할지 길이 안 보이지만 지금 이 돈이 꼭 필요한 아빠입니다. Энэ бол маш хэцүү. Манай найзын амьдралтай өр хүүхэд гэр бүлтний иймэрхүү зовлонтой. Тэгээ бас өөрөө мөнгө төгрөгийн боломж малах цөөтэй болохоор тэгээд мөнгө төгрөг гуугаад ирэхэд нь бол би одоо туслая гэж бодсон. 돈을 빌리긴 했지만 여전히 막막하기만 합니다.
딸아이의 눈을 치료하는데 상상하지 못할 정도의 많은 돈이 든다는 걸 알고 있습니다. 그날 저녁 зүйл жаргалаа. охиныгоо зүйлээ. 아빤 자신의 계획을 아내에게 털어놓습니다. 여러 곳에서 돈을 빌려서 아이를 병원에 데려가 보자는 것입니다. 엄마도 어쩔 수 없다는 생각입니다. 딸을 생각하면 더 이상 미룰 수 없는 선택입니다. Өглөө явах нь ямар унаатай явах нь сайн шийдэгтэйг л өглөө авцгаах. 눈에 넣어도 아프지 않는 아이. 이 아이를 위해서라면 무슨 일이든 해내야 합니다. 며칠 뒤 새벽부터 외출 준비를 하는 엄마. 샘지트도 애써 잠을 깨웁니다. 먼 길을 가야 하기에 요깃거리로 염소 젖을 챙겨 차에 싣습니다. 인근 마을에서 병원까지 데려다줄 택시를 불렀습니다. хүн сайн яваад ирвэ. 아이씨. Амшаа. 자, 아이가 сайн сууж гараа. Тэ. 맛있대. 아빤 이곳에 남아 돈을 더 구하러 다니기로 했습니다. 차로 7시간을 달려야 알타이 시가 나옵니다. 그곳에 안과가 있는 병원이 있습니다. 가는 길 내내 엄마 품 안에서 조용하기만 한 샘지트. 어느새 황량한 사막을 지나 알타이 시가 눈앞에 나타납니다. (2년) 만에 눈을 검사받습니다. 그동안 잘 볼 수 없어 힘들었던 아이. 아이의 눈에 들어오는 세상은 굴곡지고 삐뚤어져 있었습니다. 엄만 이번에야말로 딸의 눈을 꼭 치료하고 싶습니다. Дотгш гэдэг. Тэгээд хоёр нүдний болор нь бүдгшэлтэй. Болор бүдгшэлтэй. Тэгээд торлогт бас асуудал. 엄만 의사 선생님의 진단에 막막해집니다. Эмчлэгдэн штэ. Торлогийн асуудлыг шийдчих юм бол бусд нь эмчлэгдэн штэ. Монголд уу? Монголд юм уу хаана? 500 мянга гарах байлгүй 500-аас 800 мянга доллар багтдаг. Тэр ингээд аваад болор суулгавал болрын хэмжээ багтдаг. 80만 투구릭. 평생 만져본 적이 없는 돈입니다. Би бүр санаа зовоод яаж мөнгө олохоо мэдэхгүй. Бүр санаа зовоод бодоод ерөөсөө олддгүй. Яаж мөнгө олох вэ гэд бодоод гарч ирдгүй мөнгө олох арга.
Харин тэгээ би тэгэл ямар ч байсан ойр дээр нэмчлүүл энэ төр хэлдэг юм шиг. Тэгээ дотгошоо хоёр нүд нь хоёулаа дотгошоо хайлгар юм байна. Тэгээ гадагш нь болгоод нэг бүрхүү өлгөнө юу гэнэ. 검사만 받고 집으로 돌아온 엄마. 또 저러다 явах. 병원에서 들은 이야기를 아빠에게 전했습니다. 웬일인지 샘지트도 오늘은 말이 없습니다. Манай бодоод тэгэл эмчилгээ хаалгаанд оруулна нэг төгрөг өрөөд тгсэн байхгүй тэгсэн ямар ч гэсэн аргалж жаад итгэж жаад хаалгаанд нь оруулж хараатай болгож авахыг хүсэж байна. 다음 날 훈모리트 마을을 찾은 아빠. 은행에서 큰 돈을 빌려준다는 이야기를 듣고 이곳까지 찾아왔습니다. 꼭 돈을 빌려야 합니다. 빠른 시일 내 아이의 눈을 수술해야 합니다. 나는 좋아하는 건데. 오늘처럼 긴장된 순간은 처음 겪어봅니다. 아빠의 마음은 지금 간절합니다. Энэ өрх нь бол одоо энэ зээл авж байгаа өрхүүд эднэрийг ингээд сумын өрхүүдтэй харьцуулаад үзэхэд бол маш доогуур амжиргааны төвшөнд байна. Зээл бараг банкнаас олдохгүй нөхцөлд байгаа байхгүй. Тэгээ нэг эмчилгээнд явах гэж байгаа гэсэн. 기대가 무너져 내립니다. 애써 발걸음을 돌리지만 더 이상 갈 곳도 없는 아빠입니다. Мөнгө олдохгүй болохоор өдөртэй хэцүү санагдаж байна л да. Мөнгө олдохгүй мөнгө хайвал явах гэж байна. Мөнгө мөртэй. Тэгэхээр мөнгө олдохгүй болохоор өдөртэй хэцүү байна л да. Намайг унахаар мэдчих. Нэг ном чи. 언제나 천진난만한 아이. 하루에도 몇 번을 넘어지지만 샘지트는 오뚜기처럼 다시 일어섭니다. 언젠가 그날이 꼭 올 것이라 믿습니다. 아이의 세상이 바로 보이게 되는 그날 꼭 말하고 싶습니다. 엄마 아빠 사랑합니다. 라고. Some people laugh, some people cry, and some people hide their every desire. But we are the lovers. If you don't believe me, then just look into my eyes, 'cause the heart never lies. Some people fight, some people fall. 너무 예쁜데요? 감사합니다.
편 공부 열심히 하고 아프지 말고 우리 또 보자. 알았지? If you don't believe me, just look into my eyes. Ma dove va? L'uomo è 29 letto.